کے برگزیدہ رسول، میری بہن کی مدد کرو۔ یہ پیدائشی گونگی اور بہری ہے، یہ بات نہیں کر سکتی۔ جب سے یہ دنیا میں آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں سن سکتی۔ خدا کے لیے اے یسوع مسیح، عیسیٰ میری مدد کرے۔ اے خدایا میری مدد کرے۔ دیکھو کیسے ہو گیا یہ، دیکھو میں سن سکتی ہے، یہ سن سکتی ہے۔ میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہے، یہ بول سکتی ہے۔ عیسیٰ مسیح کی دعا سے تم ٹھیک ہو گئی ہو، یہ سن سکتی ہے، یہ بول سکتی ہے۔ میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ عبادت کے لیے معبد سلیمان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ خدا کے اس برگزیدہ بندے کی زیارت کرے۔ حضرت عیسیٰ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ بابرکت ہے پاک پروردگار کا نام، جس نے اپنے بے پناہ لطف و کرم کے ذریعے اس پوری کائنات اور مخلوق کو پیدا کیا۔ اس نے اپنے ارادے کے ذریعے ہر شے کو وجود بخشا۔ اس نے ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ بابرکت ہے اس رحیم و کریم کا نام، جس نے اپنے برگزیدہ بندے موسیٰ کلیم کے ذریعے ہمیں تورات جیسی پاک و پاکیزہ کتاب عطا کی۔ اے میرے عزیز بھائیو، میری بات غور سے سنو۔ آج جو ہم کر رہے ہیں، کیا کل ہم سے اس کا جواب نہیں مانگا جائے گا؟ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ عذاب سے بچے رہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے خطاب کے ذریعے یہودی مبلغین کو جنہوں نے تحریف کا ارتکاب کیا تھا سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ آپ نے شریعت مقدس اور کلام الہی میں تبدیلی کے مرتکب افراد کی شدت کے ساتھ مذمت اور سرزنش کی۔ قانون الہی کی غلط تشریح کرنے والوں اور تعلیمات الہی کے خلاف چلنے والوں کو عذاب سے ڈرایا۔ حضرت عیسیٰ اپنے خطاب کے دوران ایک معذور خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس کی حالت پر رحم فرمایا۔ خدائے قادر مطلق کے نام سے کھڑے ہونے کی کوشش کرو، تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ خدائے رحیم یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بابرکت نام سے اس قوم کے ساتھ گفتگو کروں۔ عیسیٰ ناصری، یوسف نجار کے رضائی بیٹے نے ایک پیدائشی گونگی اور بہری لڑکی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک اور خاتون کو بدروحوں سے نجات دی ہے۔ آج بھی ایک معذور عورت اس کے علم کے ذریعے ٹھیک ہو گئی ہے۔ دیکھتے رہنا کہ کچھ دنوں بعد وہ ایسے معجزے دکھائے گا جس سے سب لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور پھر ساری قوم اسے اپنا نجات دہندہ کہہ کر پکارے گی۔ اپنی طرف سے پیش گوئیاں مت کرو۔ پیش گوئیاں؟ آپ کیوں خاموش ہیں جناب گملیل؟ آپ کو تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد مانتی ہے۔ سب لوگ آپ کو ایک معتدل مزاج آدمی سمجھتے ہیں۔ اگر پوری قوم افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو آپ ایک مناسب راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ اس وقت مصلحت کا شکار نظر آتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے اور شروع ہی سے مبلغین کی شورا کا حصہ رہا ہوں۔ میرے پاس اس کی مخالفت کی
कोई दलील नहीं है। जनाब कायफा, आप खुद बताइए उस शख्स से दुश्मनी का हमें क्या फायदा होगा? अगर वो सच बोलता है तो आपको उसकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। हमें उससे कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में उससे लड़ाई करना खुदा की मदाखलत के मुतरादिफ होगा। अगर वो झूठ भी बोलता है तो इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ तमाम हकाइक खुलकर सामने आ जाएंगे। ऐ मेरे उस्ताद, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ताम भेजकर हमें अपनी नेमतों से नवाज सकता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो जब भी किसी काम का इरादा करे तो वो हो जाता है। हमारी ख्वाहिश है कि परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ताहम नाजिल फरमाए, ताकि इस नेमत खुदाबंदी के जरिए आप पर हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाए और ये नेमत हमारे यकीन के लिए दलील बन जाए। खुदावंद मताल फरमाता है कि उसने तुम्हारी दुआ सुन ली है और वो जल्द ही आसमानी ताम तुम्हारे लिए नाजिल फरमाएगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी इस मौजे पर यकीन ना रखेगा तो उसे खुदा ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और अपने खालिक की अदा करदा आसमानी ग़िज़ा को खा लें। बड़ा मजेदार खाना है। इससे ज्यादा लजीज खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया। बहुत ही लजीज मछली है। इस तरह की मछली मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी शिकार की और ना कभी खाई। यहूदा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं खा रहे हो? अस्करियोती, क्यों गुमसुम बैठे हो? खा लो खाना, तुम्हें जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खा लो, क्यों चुप बैठे हो? ऐ मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने बंदे की दुआ सुन ली। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरे ख्याल में ये सब जादू है, कोई मौजज़ा नहीं। जो भी है तुम खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। बस ये भी सुन लो कि अगर तुम में से कोई भी शख्स इस मोजज़े पर यकीन न रखेगा तो खुदा उसे ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। ये महज एक अफवाह है कि ईसा बादशाह बनना चाहता है। ज़लू, तुम बताओ, इस बारे में तुम क्या क्या जानते हो? हाँ, झूठे हवारी, क्या तुम नहीं बोलोगे? तुम जिस तरह के कारोबारी आदमी हो उसमें हमेशा नुकसान का खतरा रहता है, समझे शमून अस्करियती के बेटे? एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ हवारीन के साथ शहर नाइन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ रोमियों को देखा कि वो एक बुत अपनी इबादतगाह की तरफ ले जा रहे थे। उसी वक्त दूसरी तरफ शहर नाइन के लोग एक बेवा औरत के इकलौते बेटी की मैयत कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे। वो कौन है? ईसा नासरी।
वो देखो, ईसा नाजरी इस तरफ आ रहे हैं। ईसा, ए मरियम के बेटे, क्या आपकी विलादत मौजज़ा नहीं थी? तो मौजज़ा दिखाए। खुदाए मताल ने आपको हर चीज पर कादिर बनाया। मैं ख्वाहिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। ए मरियम के बेटे, मेरी फरियाद सुन ले। ए मरियम मुकद्दस की अजीम फर्जंद, मेरी इल्तिजा सुन ले। मत रोएं आप लोग, ये मरा नहीं है, सो रहा है। खुदाए अजीम के नाम से, दोनों जहानों के परवरदिगार के नाम से, ऐ नौजवान उठ जा। देखो मौजूदा हो गया, सबको बताओ। देखो ये जिंदा हो गया, देखो ये जिंदा हो गया, बताओ सबको, बताओ ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया, ये कैसे हो गया? ये मौजूदा है। जल्दी से खुशखबरी यहूदिया की सरजमीन तक पहुंचाओ। सबको बता दो कि बनी इसराइल के खुदा ने हमें अपनी तजल्ली दिखा दी। इन्हें खुदा कहा जाए या खुदा का बेटा कहा जाए। यरूशलेम के लोगों, एक खुशखबरी सुन लो। अपने खुदा के बेटे का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ। हमने देखा ईसा नासरी ने एक मुर्दा जवान को जिंदा कर दिया है। यकीनन वो खुदा का बेटा है। तुम जानते हो ना कि हमारा एक ही दुश्मन है? हाँ, रोमी। नहीं, गौर से सुनो बरावास। मेरे ख्याल में तुम्हें इशारे से ही समझ लेना चाहिए। क्या तुम ईसा की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। सुनो, अब ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है ज़लूत कि तुम उसका रास्ता रोक लो। पहले मरहले में तुम ईसा के साथ बिल वास्ता मुकाबला करोगे। तुम अफवाहों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम सही